मजबूर और लाचार फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाक फेडरेशन स्पेन और फ़लस्तीनी तंजीमों के इश्तराक से स्पेन के शहर बार्सिलोना में प्लासा कातालोनिया में एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया, जिसमें बार्सिलोना में मुकीम तमाम कम्युनिटीज़ ने भरपूर शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे में हर रंग और नस्ल, कौम और मज़हब के लोग जो इंसानियत पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। मुजाहरे के शुरका ने फ़लस्तीन और अपने अपने ममालिक के झंडे और हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए नारे दर्ज थे। मुजाहरे में बार्सिलोना में मुकीम पाकिस्तान की तमाम सियासी और समाजी मजहबी तंजीमों के साथ साथ इंसानी हकूक़ के अलम बरदार तंजीमों और आम लोगों के साथ ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे में फ़लस्तीन के कौंसल अब्दुल सईद फ़लस्तीनी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के कौंसल जनरल बार्सिलोना इमरान अली चौधरी को पाकिस्तानी झंडा पेश किया। मुजाहरे हस्पानवी समाजी और इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदे एहतजाजी मुजाहरों से खिताब करते हुए कि आलमी दुनिया के रहनुमाओं, सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन के मजलूम शहरियों पर बमबारी बंद होने के बावजूद इसराइल की जानिब से जो हमले हो रहे हैं वो बंद करवाने चाहिए। एहतजाजी मुजाहरे में मुकर्ररीन ने आलम इस्लाम के इत्तेहाद और इस्लामी ममालिक की आलमी तंजीम OIC से भी आलमी इस्लामी इत्तेहाद की अपील की। Good evening from the government of Pakistan, from the foreign minister of Pakistan, from the prime minister of Pakistan. I wish to stand in solidarity with the Consul General of Palestine and the people of Palestine for the freedom of Palestine. My Prime Minister and my Foreign Minister, they stood with the Palestinian Foreign Minister in New York and spoke openly against a two-state solution or freedom of Palestine and against Israeli state terrorism. We will always, every citizen of Pakistan, every girl of Pakistan, every boy of Pakistan will stand by the people of Palestine. I wish to thank on behalf of the government of Pakistan, I wish to thank Mr. Zulkarnain Shah and Mr. Saqib Tahir of the Pakistan Federation for organizing this rally along with our Palestinian brothers so that Pakistani-Palestine solidarity could be shown. इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के सदर शहजाद असगर, मुस्लिम लीग नून के सदर हाजी राजा असद हुसैन, समाजी रहनुमा वक्कास मेहर, एहतजाजी मुजाहरे के ऑर्गेनाइज़र पाक फेडरेशन स्पेन के सदर चौधरी साकिब ताहिर, एहतजाजी मुजाहरे के ऑर्गेनाइज़र सैयद जुल्करनैन शाह और स्पेन में इंसानी हुकूक के अलम बरदार अस्मा नवाज़ और कौंसल जनरल बार्सिलोना इमरान अली चौधरी ने न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं अभी यहाँ आज आया हूँ। आमतौर पे सफ़रा और कौंसल जनरल को जो डिप्लोमेटिक कोर के होते हैं उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि आप लोकल प्रोटेस्ट पे जाएं, लेकिन चूंकि मेरे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने इस दफ़ा पैलेस्टाइन के साथ अपनी सॉलिडारिटी शो की है, तो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि मैं यहाँ आज फ़लस्तीन के लिए जो एहतजाजी रैली हो रही है और जिसका मैं बताऊँ जिसमें दो पाकिस्तानी अनासर का बहुत बड़ा हाथ है, एक जुल्करनैन शाह साहब का और एक साकिब ताहिर साहब की पाक फेडरेशन का, उसकी वजह से आज ये इतना पुरज़ोर एहतजाज हुआ है। अभी मैंने इजाज़त लेके ऊपर चढ़ के पैलेस्टाइन के कौंसल जनरल के साथ सॉलिडारिटी की। तशक्कुर के तौर पे अभी पैलेस्टाइन के जो सफ़ीर हैं मैड्रिड में, उनकी 2 कॉल्स आ चुकी हैं। वो उनको यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का कौंसल जनरल यहाँ आया हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि हमारी खून का आखिरी कतरा आपके साथ खड़ा होगा और हम आपके शाना बशाना खड़े होकर आज़ाद फ़लस्तीन और 2-स्टेट सलूशन के लिए स्ट्रगल करेंगे। और मुझे ये कहने में कोई तवक्कुफ़ नहीं है कि स्टेट टेररिज़म, बेशक वो इजरायली स्टेट टेररिज़म हो या इंडियन स्टेट टेररिज़म हो, दोनों कश्मीर और फ़लस्तीन में के लिए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हर तरीके से करना चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। अब वो प्रोटेस्ट जुल्म के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत जाज़िब अंदाज़ गाने बनाए हुए हैं, हमें सीखना चाहिए।
گانے ہیں، اجازت ہے، ڈانس ہے، پروٹیسٹ کے سارے طریقے میں سیکھنے چاہیے. انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر کا تسلط بھی ختم کرنے کے لیے. Assalamu alaikum, buenas tardes, hola, Sat Sri Akal. My name is Asma Nawaz. Today I am here to express the solidarity with the victims of the family of the Palestine and the Kashmir, and I really condemn the Dewberry attacks. So now I am here and I looking forward for one hope. I think that the world would be free, absence of the war, absence of the violence, absence of the radicalization, absence of the stereotyping, absence of the discrimination. So in this mean, I think that the peace, we need mutual coexistence. According to the Martin, peace is the congruity and the absence of the antagonism. It's explained that peace is a state where the people and the community witness the small amount of the violence and they all involved in the reciprocal courageous ties. So I think that this is the time we have to invite and we have to create one room and we have to invite all stakeholders for permanent solution of the Palestine and the Kashmir, because this is a matter of the humanity. I really support the European Union and the all global leaders. So this is a time for the support the global leaders and the all international organization, because self-determination and the liberty is the fundamental right of every nation. No, this is not time of the thing of the being expressive and the being radicalized and the being aggressive. We don't think to be being a cruelty. We have to think the mutual coexistence on the common good. For example, we have think that like rather being to belongs. We have this is a time rather being involve the faith. We have to include the ideologies. We have to include the ideologies. So I think that as Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said that as you belong to the another religion, any race, any class, there is no nothing to do with the business of the state. So my wishes and my hope for the Palestine people, they will be liberal one day, inshallah. So no matter violence will be faced by any Christian, any Muslim, they all are the equal in the eyes of the human rights. So I have wishes for their liberation, their supremacy and their solidarity. So Palestine lives matter. Thank you so much. آج بارسلونا اسپین میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے پورے مسلمان امہ اور تمام کمیونٹی کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی ہے، بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. فلسطین جو مظلوم وہاں پہ جن کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان سے الحاق کے لیے، ان سے محبت کے لیے، ان کے درد کو سمجھتے ہوئے آج تمام کمیونٹی بھرپور احتجاج کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے. اس کی حفاظت کے لیے آپ سب یکجا ہیں. بنگلہ دیش، انڈیا، سب تمام کنٹری، الجزائر، موراکو، پاکستان، سب بھرپور شرکت کر رہے ہیں، بلا سیاست، بلا تقسیم مذہبی، اور بھرپور شرکت کی جا رہی ہے. اور پوری دنیا میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے اسرائیل، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ ہے اور یہ جو OIC ہے، اس میں بھرپور طریقے سے ہمارا موقف پوری دنیا میں سے اٹھا کے وہاں سے اسرائیل کو وہاں سے نکالا جائے گا غزہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب تمام مسلم امہ گٹھی ہوگی اور فلسطین آزاد ہوگا. جی آج ہم بارسلونا کے مرکز میں پلاسا کتالونیا میں اسرائیل کے خلاف اور مظلوم نہتے فلسطینیوں کے حق میں اپنی بھرپور آواز بلند کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آج بارسلونا کی کثیر عوام، اس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ کثیر تعداد میں آج ادھر جمع ہیں اور فلسطین کے حق میں بھرپور آواز بلند کر رہے ہیں. وہ فلسطینی بھائیوں کو یہ باور کروانے کے لیے ہے کہ وہ اس ظلم میں اکیلے نہیں ہیں. ہر قسم کے افراد، جو مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر قسم کے افراد اس میں شامل ہیں اس احتجاج میں، جو کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. ہم اس طرح کے احتجاج جاری رکھیں گے جب تک وہاں پر امن قائم نہیں کیا جائے گا. مزید ضرورت پڑنے پر احتجاج کا دائرہ کار مزید بھی وسیع کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. ہم اسپین بارسلونا میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں آج میں اپنی پاکستانی کمیونٹی کو اور دوسری کمیونٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج جو ٹائم نکالا ہے،
اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. ہم جو ظلم و زیادتی وہاں ہو رہی ہے اس کے سخت خلاف ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں, اور یہ دنیا کو باور کروانا چاہتے ہیں ان کو جن کے پاس پاور ہے کہ خدا را ان مظلوم لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. آپ ہم سب ان کی آواز بنیں اور ان لوگوں کے لیے آواز بلند کریں تاکہ یہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. میں تمام آنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے تعاون سے ہمارے کال پہ آئے اور جنہوں نے آج یہاں آ کر یہ احتجاج کو کامیاب بنایا.